silakan keluar dari perbuatan. Silakan dari kaki tangan mulut. Silakan baik-baik. Jangan di dada, di kepala, di perut. Silakan. Kalian sudah diilaskan. Terus di kaki tangan mulut. Assalamualaikum sahabat YouTube. Sebelum video ini berlanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, tekan tanda lonceng. Semoga berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi apa ya sih, harus jujur nih akan tentu isi tama batinnya, karena lamun dia jujur dia itu isi tama batinnya. Jadi sebiasa tidak bisikan di telinga atau di dada, ada angin. Terus apa yang sakit lawaknya, sering sakit dada, sakit otak, sering sakit dada, otak. Keren, dia sebelah kanan, sebelah kiri. Tian, di negara Mulestiana, girang Mulestiana. Nah ini bahwa ya tandanya lamun secara ilmu kedokteran ini stadium skip, jadi wah muncul bisikan. Sedangkan bisikan ini selalu mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, yang melanggar syariat. Nah ini kalau terus dibiarkan, lama kelamaan nanti dari segi gelagat kita, tingkah laku itu akan berubah, karena bisa diperintah, hati kita itu diperintah oleh jin syaitan yang ada dalam tubuh kita. Ini masih sekedar itu dipindah untuk agama gitu. Nah kalau ini kan sekedar itu. Nah ini masih awal. Nanti lama-lama kadang-kadang disuruh bunuh diri, disuruh bunuh orang. Sering itu. Misal jembatan sana meletup pelan-pelan. Nah jadi ini sudah sering ya. Yang pun dikuruni ketinggian kan setelah gitu. Jadi ini diperintah, sudah diperintah bunuh diri ya. Nah inilah kerjanya syaitan. Jadi kerjanya syaitan itu bagaimana supaya kita itu menjadi orang yang sesat, supaya ada temannya di neraka, Makanya dia menggoda kita di dalam hati kita dengan hal seperti itu yang dilanggar oleh syariat, seperti bunuh diri atau membunuh orang, ya, atau pindah, ya, perintahkan bunuh orang, kemudian disuruh pindah agama, pokoknya hal-hal yang nyimpang dari ajaran syariat Islam. Nah hal ini yang pertama harus diperhatikan adalah jangan diikuti, jangan diyakini itu. Apapun perintahnya itu tetap itu adalah batil. Harus dalam hati kita itu kita tanam sedalam-dalamnya untuk mengontrol diri bahwa semuanya itu adalah tidak ada kebenarannya, karena semuanya itu sudah nyimpang dari syariat Islam. Jadi tujuannya menggoda kita, seperti membisik kita untuk membunuh orang, untuk membunuh diri sendiri, untuk pindah agama dan lain sebagainya, itu adalah salah satu jalan supaya kita itu tersesat, supaya temannya di neraka nanti. Karena apabila kalau kita bunuh diri, berarti mati kita kan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga membunuh orang. Jadi begitu juga keluar dari agama Islam. Jadi semuanya itu adalah mengecoh kita, mengganggu kita, menggoda kita supaya kita itu mati dalam luar iman, luar Islam, supaya ada temannya nanti di neraka. Nah,
Jadi ini harus dilawan. Makanya ini sering dadanya sakit, kepala sering migrain, kemudian perut sering mules-mules. Nah ini disebabkan oleh itu. Berarti apabila kalau dada kita sudah sakit, berarti dia sudah bersarang di dada kita. Kenapa dia menyerang dada dan kepala? Karena di dada ini adalah di sini tempat di hati kita itu, supaya bisa mengganggu hati kita, supaya kita tidak fokus. Nah kemudian dia mengganggu kepala kita, supaya jangan kita supaya pemikiran kita itu tidak jernih, ya, tidak jernih, supaya pemikiran kita itu bisa dikuasai. Akhirnya kita menjadi orang yang lepas kontrol, terjadilah bunuh diri, terjadilah bunuh orang, terjadilah keluar dari agama Islam, terjadilah kadang-kadang disuruh ribut-ributin orang, ya, seperti itu. Nah sekarang ini kita ilaskan aja, buang dari tubuh kita, ya, dari syaitan ini. Mungkin ada dari jin leluhur dan lain sebagainya, atau keilmuan yang tidak baik, yang tidak bagus, mungkin pernah kita tuntut. Maka sekarang ini dibuang, diilaskan aja, buang semuanya. Nah, kemudian ini harus sholat 5 waktu, tidak boleh ketinggalan, tidak boleh bolong-bolong. Yaitu untuk melawan, ya, untuk melawannya harus keimanan kita dikuatkan supaya jangan syaitan ini semau-mau sama kita. Itu. Nah, bentangkan kakinya, ya silakan pegang dadanya yang terasa sakit itu, ilaskan, buang kalau memang ada dari leluhur atau keilmuan yang tidak baik, ilaskan, buang dari tubuhnya, ya. Coba baca Al-Fatihah 7 kali, kemudian Qul huwallahu ahad sampai akhir 7 kali. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ma'syarul jin, silakan keluar dari tubuh anak ini, silakan dari kaki, tangan, mulut, silakan baik-baik. Yang di dada, di kepala, di perut, silakan. Kalian sudah diilaskan. Terus dari kaki, tangan, mulut. Terus untuk semakin panas. Beratnya masa kita datang, dengan tidaknya harus jujur, terus dengannya beda, mereka panas dingin, dengar panas, itu berada di mana? Di mana panas itu? Di mana? Terus keluar yang ada di dada, yang membisik hati, yang ada di kepala, silakan keluar baik-baik. Yang di perut, silakan hancur yang di dada, yang membisik, semua bisikannya hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu sallam alaika ya Rasulullah, sallallahu sallam alaika ya Habibullah, sallallahu sallam alaika ya khaira khalqillah. وعلى آلك وأصحابك أجمعين. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أينما تكون يأتي الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. أينما تكون يأتي الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. أينما تكون يأتي الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. أينما تكون يأتي الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. أينما تكون يأتي الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة
الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم. Masih sakit ada? Enggak. Lahan itu. Perut napasnya. Ada mengenai masih. Beri, ya. Beri mana? Teringat tidak nah? Masih jelas sakit ya dong, cuma berat napas nih. Bosan bisikan. Sakit. Padahal lewat antar sakit. Terus berbakar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad 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 ومن شر نفاسات في العقد 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 الزكاة. Terus hancur yang di kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syajarata zakum ta'amul asim kalmuhlagli fil butun kagalil hamim khudhu fa'atilu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabil hamim 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 ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 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 ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. Masih sakit ada? Umur yang paham ya? Benar? Bismillah. Suma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an. Suma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an. Suma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an. Terikat semua. Suma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا على كل شيء قدير
على نبي سليمان بسم الله الرحمن الرحيم. Masing-masing. Manggal. Mungkin anu ya. Beli karena kena kuatna. Barang betis. Pakai anu. Masih bahas. Iya. Mungkin kalau jadi sudah. Pada mana ada tadi ya? Semuanya sudah. Mat lalu kira-kira matang itu. Oke, migran. Lagi dari gelang berhasil nafas. Nyocok bilang udah di kaki Iya, itu juga udah gitu itu kira migren ada putih Nah, dia kan migran. Di nunggu sulam bawa ada. sakit dari kayak Di bawah itu sakit biasa. Sakit Sakit ya apa? Udah isi kantong ini. hampir balas sama ini penting dokter Ini seperti itu. nggak gelisah Tahu gerak di neraka aja. udah dapat bilang lu Kira fakta kadang ini ngomong yang ada sih dengan dengarannya. Use is control. ini betul sakit Ya kenapa kan tidak ini? Seperti ورحمة للمؤمنين لا يزيد الظالمين إلا خسارا الذين كفروا قطعتهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود فلهم مقام من حديد كلما أراد أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق بسم الله الرحمن الرحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من إن شجرة الزقوم طعام الأثم كالمهل يغلي في البطون إن شجرة الزقوم طعام الأثم كالمهل يغلي في
Harus na ano niya abas. Habat to sauda. Amalang parang setan. Hindi na awat. Hindi na may rupiah aja lu.